شرکت ایشن اکسپرس با تاجیکستان برگشتند. روز یکشنبه 21 اکتبر مسافران مهاجر را در автовокзали دوشنبه نزدیکان و دوستان استقبال کردند. нархи чиптаи самолет ҳозир 27000 русӣ аст. таърихи ин автобус мо бо 7500 рубли русӣ ба инҷо сафар кардем. беҳад арзон, нағз, ягон камбудӣ нест. مسافران راهی 5200 کیلومتری از شهر ایرکوتسک تا دوشنبه را در 4 شبانه روز پشت سر کردند. آنها میگویند هرچند راه طولانی بود اما بنابر شرایط خوبی افسوس چندان اذیت نکشیدند و زیاد خسته هم نشدند. ایسه رفتیم خیلی خوجان رفته بودیم. ای خوجان با автобуси майдачакати бо бурдан граниси ӯзбекистон ӯзбекистон бо муҷада бо матисчаво буда бо қазоқистон бурдан ай қазоқистон ба автобус бор кардан ҳамохе ба 6-7 рӯз рафтем расидем то красноярска ҳозир ҳамон красноярск муддати 3 шабона рӯз омадем. قبلا شرکت ایشن اکسپرس اجازه خارج شدن از مرز تاجیکستان را نداشت و مسافرانی را که به شهرهای روسیه سفر می‌کردند با اتوبوس‌های خود تنها تا مرز ازبکستان می‌رساند. قبلا مسافران شکایت می‌کردند که بعداً دردسر و اذیتشان بیرون از مرز تاجیکستان تا رسیدن به نقطه نهایی در شهرهای روسیه شروع می‌شد. از شرایط بعضی اتوبوس‌های کهنه شکوه داشتند که در هوای زمستان سرد و در تابستان مثل گرمابه بود و بعضا وقت چند روز را برای تعمیر اتوبوس در راه می‌گذراندند. از قزاقستان و دیگر جاها با بیشکک از بیشکک و دیگر کراسنویارسک از اونجا با پویز رفتیم. عذاب کمتر عذاب بود. حاضر 1000 متر شگر که اتوبوس پراموی همینجا میآید. سفر نخستین مستقیم اتوبوس‌های شرکت ایشن اکسپرس از دوشنبه به شهرهای مسکو و ایرکوتسک روسیه 8 اکتبر سال جاری شروع شد. مسئولان شرکت میگویند هرچند سفرها در حال حاضر چندان سودآور نیست اما برای به طور منتظم و به مقام خط‌سیر رسمی شناختن سفرهای مستقیم به روسیه این خط‌سیرها را باز کردند. از این طرف ما همگی 17 و نفر مسافر داشتیم. انا از آن طرف آمدن 47 در یک گرانیسو وقتی ما بهت زیاد گرفتم بودن سبباش بودن البته این جای گفتنش هم نیست این سببا اوجه آهسته آهسته خودش اولین مرتبه که بود برای هوای کمتر وقتی ما رو گرفتن. همساله حدود 1 میلیون مهاجر کره تاجیک از تاجیکستان به روسیه سفر می‌کند. قسمت اعظمی آنها با قطار و هواپیما سفر می‌کنند. اما هر سال در بهار و تیر ماه اوج سفر و بازگشت قیمت بلیط هواپیما گران می‌شود. برای مهاجرین کره تاجیک که با 100 اذیت در غریبی پول در می‌یابند قیمت راهگیری سفر به روسیه خیلی مهم است. همش 100%. آدمو довольны. ای تاجیکستان با مسکو را چند هزار سومونه 1100 سومون 1100 سومونی رفتین جای خاینا برادرو автобуси тоҷикистон якам расаш омад. ай душанбе меоя, ай хуҷанд меоя, ай қимсангер, ай қирғантеппа меоя. ин автобуса тамошо кунен. инамира сиёмка кардем ки шумо ҳаматон бибинен ки ягон ҷои чиш нест. автобуси давлатӣ. ина номерои давлати тоҷикистон. ина ай душанбе омад. ина ай москва мерава. агар ки ай москва шуморо ба тоҷикистон рафтантон дар кор боша ба инамин номероро набират кунен. шуморо мегӯянд ки айгиҷо мераванд, кадом рӯз мераванд. ина ҳозир дуруни автобуса, шофёри автобус қати гап мезанем. ака мумкин абуд роем биши ку ҷодда ин агап за чи хели омади ай тоҷикистон ҳамаш 100%. одамо довольны. ай тоҷикистон ба москва ра чанд ҳазор сомон 1100 сомон 1100 сомонӣ
рафтин ҷай. Раст ҳозир шуд. Одаморо ғам наметан. Ҳеч набуда. Ҳама хурсанд омада. Хай, ку як автобуса дурунша сиёмка кунем. Ина бародарон нигоҳ кунен. ҳама монитор панитор дора. Ина ҳама чизиш бидай бо ай самолёта нағз бидай дурунаш. Фақат даи дуруни самолёт носкаши ман бидай. Бачаҳо бугумтон бишнавен. Ина ҷура сиденёр. Ина ҷои мешиштанёр. Ина ҳамаш тамошо кунед. Ина болои ҷои бормонӣ. Ҳамашон 100%. Хай. Ака шофёр кубо габза? Ин ака як ҳафтада чанд расмиян автобусҳои шумо мераванд? Одам вобаст. Автобус проблема нест. Одам чанд. Ҳафташда ду бор се бор шумо метавонед ки обеспечивать кунед. Имрӯз бо якта рейс омадааст. Омадааст. Хай. Шад мера автобусора. Ҳафташда се рейс. Гуфтам бигирам одамо хучон чикам бигиран, а? Ҳафтада се рейс. Ина номрои шумо ака хутон чанда ки шумо дам занг бизанан? 993 Ага. 37 Москва. Хорошо, майла. Ина ҳозир бо берини автобуса як сиёмка мекунем. Инаи одамои мерафтагиянд. Худат ҷош мераҳед Тоҷикистона? Кангар мера. Охай уҷа душанбе ва ленинобой ма кангарбозимо надост. Худат ҷо мераҳед? Майла гап неста. Инаи акай шофёр ма ҳама вақт дар хизмат шумоа. Ина панотон ба худо. Ина автобуси ҳукуматиай. Ина номерои автобус. Ина душанбе. Инаи номерои одаме ки аямиҷа провожат мекуна одаморо. Автобуса встречат мекуна. Ягон чӣ шава ами одам наметавонед ки обращаться кунед. Панои ҳаматон ба худо. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео,